काली महांगार मान्यवर विधायक विधानसभा भली पवित्र गृह जो भली महांगार विषय संपूर्ण विभ्रांतकर और मनगढ़ा कथा रखी मु तार दृढ़ प्रतिवाद करुच्ची एवं निंदा मध्य करुच्ची। आंभे माने विभिन्न समस्या को नहीं धारणा बसीलु जेमिति कि आमर मृत्युकालीन भत्ता आम ब्लॉक रे मृत्युकालीन भत्ता भाकांश बहुत अच्छी किंतु आम महांगारे बहुत लोक जो मैंने विधवा अच्छा भिन्नक्षम अच्छे आज पर्यंत भी से भत्ता पाऊना ऑनगोइंग काम जो अधा काम होती आउ काम आरंभ होना आउ जीआईए प्रोजेक्ट जोटा कि आमर पंचायत समितिर बिना नॉलेज रे आमर जीआईए प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूवल होके आसी साइलानी। विधायक मिथ्या अभियोग विधायक जो कहते कि महांगार विभिन्न जगह फल्स बिल होती कल धारणा बसीलु आउ जोरा कि आमर 8 मास इलेक्शन है इलेक्शन पूर्व जो काम होता से लोक बिल पाई ना बसीलु। समितिर समस्त सदस्य माने प्रशासन विरोध में बसीथिला बेले विधायक महोदय प्रेसमिट करी निज विषय सफाई देइछंती। ठाकुर हरे किए ना मु कदली खाइनी एमती तांकर व्यवहार एथुरु आपण माने अनुमान करथिबे विधायक महोदय दलीय भित्ति रे बिल न करि देबा पई भित्तिरिया निर्देश मध्ये देइछंती। पंचायत समिति अधीन रे होइतिबा कार्यगुडी को प्रशासनिक विभाग जेई भिएलडब्ल्यू नाम रे कार्यदोष होइथाय किंतु ताकू उक्त ग्रामर जड़े व्यक्ति विशेषज्ञ करथांती। मान्यवर विधायक गोटे मते उदाहरण दे पारिबे कि कौनसी कार्य विभाग अधिकारी करिथांती कि जेउ माने सरकारी कार्य संपादन करथिले सेमानकर पाउणा पाइबा पई आंभे माने अनेक थर प्रशासन निकट को जाइथिलु एमिति कि हमर कलेक्टर पीडी बीडीओ बार बार मते देखा मते करिथिलु आ जणाइथिलु मध्य प्रशासन दृष्टि को आनी मध्य कौनसी सुफल न मिलवारु आंभे माने धारणा बसीथिलु। पंचायत समिति अधीन रे हेउथिबा कार्य कौनसी निर्धारित ठिकादारक द्वारा होई न थाए विभागीय अधिकारी नाम रे वर्कआउट करा जाय स्थानीय ग्रामवासी द्वारा संपादन करा जाय थाए। उक्त कार्य सरकार अर्थ रे होई थाए जहा कि जनसाधारण कार्य लगे उक्त कार्य अंचल आवश्यकता को दृढ़ रे रखी सरपंच पीएस मेंबर सभ्य माने कार्य खसड़ा प्रस्तुत कराई पंचायत समिति मीटिंग रे पास होई थाए। तेणु अध्यक्ष उपाध्यक्ष सरपंच समिति सभ्य ग्रामांचल उत्तर दायी रुहंती। तेणु सरकार अर्थ रे लोकंकर कार्य करिबा ताहार अर्थ न पाई ठिकादार ताहार अर्थ न पाई बा ठिकादारी नुहे। तेणु ग्रामांचल आमे उत्तरदायी रही धारणा बसीथिलु। दयाकरी विधायक महोदय उत्तर रखिपारे कि कुहुंडा ग्राम पंचायत बराईपुर ग्राम पंचायत उमर ग्राम पंचायत रे हेउथिबा रास्ता काम एस्टिमेट एवं वर्कर न होई केमिति काम होईची से काम किए करची विधायक चामचा करचंती ना किए करिछि एक कथा मान्यवर विधायक उत्तर रखिपारे कि नीतिदिनिया वर्षा रे सारा ओडिसा रे धान फसल नष्ट होइथिला बेले मान्यवर विधायक मद मांस खाई नुआ वर्ष मनाउथिले। नुआ वर्ष रे से मद मांस खाई हमर जीएन कॉलेज रे नाचुथिले। ए वीडियो भी आपण मानक पाखरे थिबो आपण माने मध्य देखिथिबे किंतु आमे माने हम समिति सभ्य माने चाषी मानक क्षय क्षति आकलन क्षतिपूरण देवा पई तहसीलदार पाखरे दाबी उपस्थापन रखिथिलु। विधायक महोदय जदि एक कथा जानि नांती ए अत्यंत दुर्भाग्यजनक कथा। महांगा पंचायत रो बुद्धगुनिया ग्रामर नाकेशुणी ग्राम देवंती नाम रे कौनसी फॉल्स बिल होई नाही किंतु मान्यवर विधायक विधानसभा भली पवित्र गृह रे एभली मिछ कथा कहिसंती कि नाकेशुणी ग्राम देवंती नाम रे मध्ये मिछ कथा कहिसंती से बुद्धगुनिया गाँव ना रे मिछ कथा कहिसंती कारण जो कहिसंती कि 94,000 टंका फॉल्स बिल हेइची से फॉल्स बिल हेइची बेली कि से किछ प्रूफ रखिसंती से प्रमाण करि परिबे कि से एटा फॉल्स बिल हेइची ताकर सेतिक ससात अछि से फॉल्स बिल हेइची देखै परिबे। जानि छंती ता 8-9 मास होई गलानी तांका सरकार भी आसिलानी से जने विधायक तदंत करंतु ताकू हम से तदंत को मध्ये मु स्वागत करूची तांको मध्ये सहयोग करबी जदि से तांको पाकर सेति कि अछि किछि प्रूफ अछि से जानि छंती एटा फॉल्स बिल अछि से तदंत को मध्ये स्वागत करूची तांको मध्ये मु सहायता करिछि तदंत को पई। पंचायत समिति परिसर भितर अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सरपंच समिति सभ्य माने शांतिपूर्ण भाव में धारणा बसीथिबा बेले विधायक समर्थक
ଓ ତାଙ୍କ କୁଜି ନେତା ମାନେ ଧାରଣା ସ୍ଥଳ ପାଖରେ ଚେୟାର ପକାଇ ବସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ଓ ଚେୟାର ଫୋପାଡ଼ି ଧାରଣାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଏସଡିପିଓଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇବାରୁ ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କର ଯଦି ସସାତ ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆସାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି? ସମର୍ଥକ ମାନେ ବସିଥିବା ଚେୟାର ଗୁଡିକ ଆପଣ ପଠେଇ ନଥିଲେ କି? ଗଣ୍ଡଗୋଳ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପିଡିଡିଆରଡିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ସମିସଭ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ହୋଇଗଲାଣି। ମିଡିଆରେ ବୁଲୁଥିବା ଭିଡିଓ ବୋଧେ ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସରପଞ୍ଚ ପିଏସ ମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଗାଲୁଆଙ୍କ 52 ଗୋଟି ଚାଷ। ମିଡିଆରୁ ଦେଖିଲୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ବିଧାନସଭା ଭଳି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ କରିଥିବା ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଅଟେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମାନୁଆଲ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 1997 ମସିହାରେ ବିପିଏଲ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି କୋଟିପତି। ସେ ପଇସା ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ, କେମିତି ରୋଜଗାର କଲେ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିପାରିବେ କି? ମହାଙ୍ଗା ବିକାଶ ନାଁରେ ଅନେକ ବିନାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। 2 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଯାଇ ବିଧାୟକ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବା ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୈଚାଳାମୀ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତ ମିଛ କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି କି ମାହାଙ୍ଗାରେ ବହୁତ ମିଛ ବିଲ୍ ହଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 9 ମାସ ହେଲାଣି ତ ବିଧାୟକ ହେଲେଣି, 9 ମାସ ହେଲାଣି କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ମାସ ହେଲାଣି କଣ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ? ଯଦି ଏଇଟା ମିଛ ବିଲ୍ କି ସତ ବିଲ୍ ସଫେଇ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହଉଛି, ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯଦି ମିଛ ବିଲ୍ ହଉଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବୁ।